नमस्कार बंधुगण मु आपण मानक मंत्र शक्ति ओडिया चैनल ले स्वागत जनाउछि। मु आज आपण मानक महिषा मर्दिनी माँ दुर्गांकर एक शक्तिशाली मंत्र विषय जणाइबा पई जाउछि। एही मंत्रटी को आपण माने प्रतिदिन सच्चा हृदय श्रवण कले किंबा जप कले जीवन थिबा समस्त दुख कष्ट संकट संपूर्ण भाव रे दूर हो जाए। एही मंत्रर प्रभाव रे परिवार रे सुख शांति समृद्धि सफलता मध्य प्राप्ति होता है। एही मंत्रटी को संपूर्ण भाव में श्रवण करने द्वारा भक्तर समस्त मनस्कामना पूर्ण होता है। तेबे आसंतु एही शक्तिशाली मंत्रटी विषय जानिबा। मंत्रटी होउछि ओम नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। 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 ओम नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि
तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओं नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओं नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओं नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओं नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओं नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओं नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओं नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओं नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओं नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओं नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओं नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओं नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओं नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओं नारायण्ये विद्महे भगवते धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्।